जय गुरु। संध्या आगत प्राय काठजोड़ी नदीर बालुका राशि को अस्ताचल सूर्य स्पर्श करने मात्रे कटकस्थ पुरी घाट ठारे श्री श्री निगमानंद सेवाश्रम 197तम पौर्णमासिक संघर अधिवास पर्व काफला संघर संघसेवी धरणी भाई और अन्य संघसेवी मान द्वारा संध्या आरती प्रस्तुति रे भासी आसुथिला।
तथा श्री गुरु कृपा सापेक्ष तप जप योगादि साधन भजन उपलक्ष्य मात्र तथापि एगुड़िकर प्रयोजन से कृपा आकर्षण पाई मु जेतेबेले शिष्य रूपे तुम ग्रहण करिछि जो माने अनुपयुक्त है से कृपार परिचित हो ना किंतु ता समय सापेक्ष समय ता उपलब्धि अवश्य हो तेणु आज ठाकुर बाणी माध्यम आमको आशीर्वाद कर आम अनुपयुक्त हेल्ला कृपार के वंचित हवा ना आम ठाकुर से कहते शत शत अपराध कले तुम राग करी ना। पूर्व कार्यसूची अनुजाई प्रातः 4:45 समय गोपाल भाई द्वारा जागरण कीर्तन संघ सभिक मन में उत्साह भरी देथिला। पूर्व आकाश रे सूर्यदेवंकर प्रथम किरण पूजा दिवस रे शंखनाद करी गाउथिला।
শ্যামার সাগর এই শ্রীচরণে মানে ঘেনা ঘর এই শ্রীচরণে মানে ঘেনা
तममति परमात्माधं व्यासं वसित नवतारं स्वागत पुत्रपदं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वसिष्ठाय नमः परमात्मा सभापति आसନରେ अलंकृत କରି सभा कार्य परिचालना करने आदर निमंत्रण देଉଛି दर्शक संगे कार्यक्रम को सुचारू रूप परिचालना करने सौभाग्यवशत आम गणना आज ओडिशा प्रदेशर सहसभापति देवकुमार राउतराय भाई उपस्थित अच्छा तेणु मो तरफ समस्त भाई और माँ मान तरफ अनुरोध करी जे सभापति आसन अलंकृत कर आज सभाटी को परिचालना करेंगे। जय गुरु। आज ठाकुर कहते अध्यात्म उन्नति श्री भगवान तथा श्री गुरु कृपा सापेक्ष तप जप जोगादि साधन भजन उपलक्ष्य मात्र तथापि एगुड़िक प्रयोजन से कृपा आकर्षण पाई मु जेतेबेले शिष्य रूपे तुमको ग्रहण करियछि तुमने अनुपयुक्त हेले मध्य से कृपारू वंचित हेबो नाही किंतु ता समय सापेक्ष समय ता उपलब्धि अवश्य हेबो कृपार भी गोटे समय अच्छी गुण थिबा जाए ज्ञान आत्म प्रकाश करे नाही एटा इम्पोर्टेंट मानी कथाटा जे पर्यंत आम भीतर गुण अच्छी से पर्यंत ज्ञान केबे आत्म प्रकाश करिवो नाही जे अवस्था रुहना कहीं नाम नेबार अवहेला कर नाही केमती गुण जीव तापर उत्तर मिलला काहे प्रति बाणीर प्रति लाइन के आपण सामंजस्य देखिबे बहुत सामंजस्य अछि ताको जदि अनुशीलन करिवे बहुत कथा पाइबे तो साक्षात ठाकुर कहले ये गुण जीवा पे हेले सर्वदा हम कोन करबा ना नाम नेबारे केबे अवहेला करिया नाही तापर कथा आसु देखो बाध्यता और निर्भरता अभ्यास कर काली आलोचना होतरा माने नाम देला बळू सारे संसार कथा पसी जाउची से काई या हेगला से काई से हेगला एठी हम बसी जे समझ मन भीतर ओडा अलगा गुंजरण जाय तो सेटा परिवर्तन करिया पई कोन करिया ना बाध्यता और निर्भरता अभ्यास करिया बाध्य होबा बाध्यता लगे निर्भरता छा आसी हताश होना जेतेबेले निजे आ न पारिबो सेतेबेले भी सर्वतो भाବରେ शरणागति आसीबो तापर भी ठाकुर कहउजंती जदि तुम बाध्यता खाउछ बाध्य कौच करिया पे तथापि तुमको संसार मोट आनुची निर्भरशील हब तो चाहूँ ठाकुर ऊपर तथापि संसार टाणुची तथापि कौन करिबो ना हताश हबनी जेतेबेले निजे आ न पारिबो सेतेबेले भी सर्वतो भाବରେ शरणागति आसीबो तापर जति जो अवस्था आसीबो काली जो कथा भाई आलोचना करथले सारांश जे मते जे आशा करे मु तार सर्वनाश करे सर्वनाश मान लोक भाबो मो सब नष्ट होत रहिबो नाही नाही ये जो गुण उडा गाव भीतर अछि बदगुण उडा को अहंकार अभिमान एई गुण उडा का नाश होबो तापरे किछि दुख कष्ट आसीबो ता जदि तार भीतर तमे छाडी देबो ता तो छाडी चल गेलो तापरे भी जदि तुम ठाकुर को धरि रखिलो तापर से कहले तू तार दासर दास दासानु दास माने भगवान की कोई दयामय हमको कृपा करिया पई हमको उद्धार कर तेणु से कथा ठाकुर कहउछंती सर्वतो भाବରେ शरणागति आसीबो अभिमान गले ही दिनता आसीबो जे मुडा उच्च पोस्ट रे बसिची मते बडा सभापति कराइची मुडा मनवासी संग्रह बुझी मुडा बडा मंगलदार ये भावना जदि रहिबो केबे ठाकुर को धारा पसिबो से इधर मिलिबो तापर बासिबो ना दिनादि दिन मते होबा पड़िबो मते बुझिया पड़िबो मते भाई माने आद्य श्लोक करथिन ठाकुर
ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ମୋର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଆସନ ଲାଳସାରେ ମୁଁ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାବିନେବା ଏଇଆ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଦିନରୁ ଦିନତା ଭାବନା ଆସିବ, ସେଇ କଥା ମୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆସନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହନ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବନତି ହେଇଯିବ। ଅଭିମାନ ଗଲେ ହିଁ ଦୀନତା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଦୀନ ସଖା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଦେବେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। সেই বিশাল তত্ত্বর ধারণা হেউ নাই, তা স্বীকার নকরি শাস্ত্র বাক্যকে বিস্তৃত মস্তিষ্করে প্রলাপ বাক্য বলে উড়াই দেবে। কটক জেলার পৌর্ণমাসিক সংঘ মণ্ডলে অনুষ্ঠিত 196তম সংঘাধিবেশন বিবরণী ভগবাণী পাঠ, ভক্তি সঙ্গীত গান, আলোচনা ইত্যাদি করে ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা প্রার্থনা ও জয়গুরু কীর্তন করছিলেন। এবং মଣିষ তৈরি করা গোটে কারখানা করছে, তা হচ্ছে আসাম মন্দির সারস্বত মঠ। সেই মঠর মଣିষ তৈরি হব। আমি মଣିষ নুহতি, আমি মଣିষ রূপধারী মଣିষ। আম ভিতরে পাশবিক প্রবৃত্তি আছে, আম ভিতরে ইয়ে আছে দৈব প্রবৃত্তি আছে, আম ভিতরে মানবিক প্রবৃত্তি আছে। তিনটা প্রবৃত্তির সমন্বয়ে আম শরীরটা সমস্তর গঠন। আপনার ভিতরে দৈব প্রকৃতি আছে, আপনার ভিতরে মানবিক মূল্যবোধ আছে, আপনার ভিতরে পাশবিক বুদ্ধি আছে। তেমন তিনটা বুদ্ধির তিনটা গুণর সমন্বয়ে আপনার শরীরটা দিয়ে মো শরীরটা দিয়ে কার পরসেন্টেজ কম বেশি আছে। যা মଣିষକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିବା। ଠାକୁର କେବେ କହିଲେନି ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି, କହିଲେ ମୁଁ ମଣିଷ, ମଣିଷ ପରେ ଦେବତା, ଦେବତା ପରେ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ପରେ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ଭିକାରୀ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯା। ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯା। ମଣିଷ ଉପରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯାଇଯା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତମ ହାତ ଦେଇକି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ନେଇଯିବି, ଯୋଉଠିକି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକାଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ ଅତୃକନ୍ତୟା ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ।
ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ହେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ ତୁମେ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଗୃହ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିରି ଯଦି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ହଉଛି କଣ କରିବେ ନା ସତ୍ୟାନୁରାଗିଣୀ ହବ, ସତ୍ୟାଂଶୁ ହବ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଋଷି ସଂଘର ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆମର ସୁମେର ଦାସଙ୍କ ପରିକା ଋଷି ସଂଘର ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଇ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁରାଗିଣୀ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୋଉମାନେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ପରିବାର ଉପରେ, ସେଇ ମଣିଷ ଉପରେ। ଏବଂ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ହେଲା ମାନେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୃପା ବଳରେ ସେଇ ମହତୀ ଜନମାନଙ୍କର ମହାନ ଜନମାନଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ ସିଦ୍ଧିପଦ ପାଇପାରିବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ କୃପା ସାପେକ୍ଷ। ସମର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ବାପ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଷାଠିଏ ମାଲା କଥା ଆମର ତ ଏଠି କୋଲକାତାରେ 60 ମାଲା କଥା ହେଲାଣି। ଦେଖିଲେ ଲିଫ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା କଥା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଯିବେ? ତୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବେ। ଜଣେ ଗପ କହିଲା ବହୁତ ସେଠି ଉଠିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗପ କହିଲା ଆଉ କୋଉଠି ଉଠିଗଲେ, ଆଉ 7-8ଟି ପାର୍କ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁ ଗପ କହ ନା ଗପ କହିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଆମେ 60 ମାଳ ଆମେ ସେଇଟା ଉଠିଯିବା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଆଉ ଗପ କାହିଁ କହିବା? ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲେ ତୋତେ ଗପ କହିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ମୁଁ ଗପ କହିବି କଣ? ଆମେ ତ ଏତେ ବାଟ ଉଠିଗଲେଣି, ଆମ ରୁମର ଚାବି ତଳେ ଗାଡି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମ ରୁମର ଚାବି ଗାଡି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଉଠିଲେଣି, ଆମେ କିଏ କାହିଁକି ଆସିଛେ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ, କୁଆଡେ ଯିବା? ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସଂଘଟାକୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ସଂଘ ତିଆରି ହବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ଶକ୍ତି ହବ। ଶକ୍ତିଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛେ? ତାକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ସ୍ମରଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ଆମେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ପଢିଲେ ବା ସ୍ମରଣ କଲେ ବା ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ମନନ କଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଧିଧ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ କରିବା ସେ ଯାଇ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ସଂଘ ଠାକୁର ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ କେତେ ଜଣ ଭାଇ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ନାହିଁ, ମାଣିକଗଞ୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ କହିଲେ ଆମେ ବସିକି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନାଟାକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସଂଘ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଗୋଟା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ।
अवसर मिली भाव विनिमय किसी दिन तले मत मथुरार जड़े पंडित बड़ पंडित अनिल कुमार शास्त्री अनिल कुमार चतुर्वेदी से मिली देखाई गोटे प्रवचन सभा सहित देखाई देखाला भाव विनिमय सहित है मुझे पचारि आपण स्वामी निगमानंद ठाकुर जानते यू नो who does not know अच्छे जो कहले एमिति किए अछि वर्षरे जे स्वामी निगमानंद ठाकुर जानी नाही कैन टेल माने कोई एमिति किए भारत वर्षरे अछि जे स्वामी निगमानंद ठाकुर जानी नाही नहीं से कथा को नहीं व्हाट डू नो आपण कोन जानती से अनर्गल भाव में ज्ञानी गुरु कहि गले ठाकुर को बड़े भरोसा के समुद्र विपद आपको इसलिए उद्धार करके ये सुंदर है मोदी को ना वो को भी पूरी कथा बोली वो संग को ना होती नहीं कि ताकि असला में साइकिल पड़ी है पिलानी छोटा है तो मैं भाभी ने इसी तरह पिलानी हो गई किंतु जब पीछे नहीं जब हो गया तो नाना हो गया बाबा जी आते नहीं करे तो आती की जो सन्यासी बोले धारण करे क्या फल का पीछे जो निश्चित मुक्ति को कर पड़ता तो मैंने सन्यासी किए हमें ऐसे ठाकुर भलो करे ठाकुर होके हम भलो होके हम पक्षे सब रखते बही ठाकुर अच्छी मु सत्संग ऑनलाइन रे जोग देथिबारु किसी जानूची बही मोर अच्छी मु सब बही मलाण मड़े रखी देछि मो जीवन तो सरीगलानी आउ केते दिन बंचेबी मु किसी जानि पारुनी किंतु से जो संघुर मु जते जिनिस शिखुची माने जो आदर्श गृहस्थ कहउछ समस्त आदर्श गृहस्थ जीवन कहि दउछन किंतु आदर्श गृहस्थ होबा पूर्वरु आमे माने जो क्षेत्र प्रस्तुत अछि कि आमे समस्त गुरु भाई गुरु माँ मान समस्त ठाकुर प्रथम निमंत्रण कर प्रतिनिधि सभापति तथा महाराज जिते भाई माँ मान समस्त समस्त स्वागत जनाऊँ जनवरी मास 10 तारीख अभिवास और 11 तारीख पूजा योगदान करेंगे तथापड़ा शारद संघ दिन ब्रज भाई घरे तेणु आपण मैंने पदार्पण करेंगे आउ भाई मैंने प्राय जानते जो मैंने जानी ना से आम नंबर भाई को जोगाजोग भाई को जोगाजोग कले से आपण मानक प्रार्थना जनाऊँ से जहाँ त्रुटि निज गुण समस्त क्षमा सेवा जय गुरु पुणी थे समस्त को सूचना दूसरी ये 2026 मसीहा प्रथम पूर्वार्ष पूजा समस्त भाई मैंने चेष्टा करेंगे निश्चित
ଠାକୁର ପାଖରେ ଜଣାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଠାକୁର ଦେବେ ଅଧିବାସ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।